बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला करने वाले निशाने इबरत बना दिए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले शुरू कर दिए गए। एक अहम तरीन टारगेट को गाड़ी के अंदर निशाना बना के जहन्नुम वासिल किया गया है, जबकि नमक हरामों का पाकिस्तान में बन्नू पर हमला और फिर पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट कर्नल को शहीद करने वाले मरकजी किरदार को भी आज जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जबकि अफगान तालिबान सिर्फ चंद घंटे में घुटनों पे आए हैं और पाकिस्तान से रहम की अपीलें शुरू हो गई हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान के अंदर आलमी इकट्ठ होना शुरू हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में दुनिया से जो सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान की जानिब आ रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर बहुत गैर मामूली इंतजाम हैं सिक्योरिटी के। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो क्या कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो अपनी शरारतबाजियाँ अरूज पर रखे हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगा। बन्नू में अभी अटैक हुआ है, एक नहीं दो हमले कल हुए हैं और बन्नू में होने वाले उन हमलों के अंदर आपको पता है 3 जवानों की शहादत हुई, जिसके जवाब में आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बड़ा अटैक जो है वो लॉन्च किया है। नाज़रीन, इत्तलात की आ रही हैं कि अफगानिस्तान के सूबा निमरोज के अंदर एक ड्रोन हमला किया गया है पाकिस्तान की जानिब से और एक ऐसे अहम तरीन खारजी टारगेट को निशाना बनाया गया जो गाड़ी के अंदर मूव कर रहा था और उसको निशाना बना के जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। नाज़रीन, ये जो सूबा है ये बिल्कुल ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है और उसमें जब ये ड्रोन आया तो उस वक़्त जो अफगान तालिबान है वो अपनी जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उनके पास मौजूद हैं उनके ज़रिए उसे निशाना बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ड्रोन ने अपने टारगेट को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन जो है उसको वासिल जहन्नुम किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज बन्नू के अंदर एक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारखोर जो है उन्होंने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के अंदर बताया जा रहा है कि वहीदुल्लाह नाम का वो दहशतगर्द कमांडर मारा गया है जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अहम तरीन ओहदेदार जो लेफ्टिनेंट कर्नल फराज जो हैं उनकी शहादत में मुलविस था। और उसके बाद नाज़रीन इसके साथ एक खुदकुश हमलावर भी था, ये वहीदुल्लाह के साथ, वहीदुल्लाह और मुख्तियार इसका नाम था। टीटीपी का ये की कमांडर था जिसको आज जहन्नुम वासिल किया गया है। नाज़रीन, कल जैसे कि बन्नू के अंदर ये कार्रवाई हुई है तो मैंने आपको बताया था कि आज या कल रात पाकिस्तान किसी वक्त भी अटैक कर सकता है और आज पाकिस्तान ने निमरोज में दिन दहाड़े अटैक करके पाकिस्तान के बड़े दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन स्ट्राइक की गई तो साथ ही अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से फौरी तौर पर राब्ता किया और राब्ता करके इन्होंने कहा जी हमने टीटीपी के 60 दहशतगर्द पकड़ लिए। आप अंदाजा लगाइए, आप इनको अंदाजा है कि पाकिस्तान ने अटैक करना है, एक के बाद एक हमला होगा, तो इन्होंने कहा जी कि हमने 61 दहशतगर्द इनके पकड़ लिए, आप बताएं उनका क्या करना है, आपके हवाले करना है कि खुद हम उन्हें पार करें। तो पाकिस्तान ने उसे कहा जी इनकी तसल्ली करें लेकिन अपनी भी खैर मनाएं, क्योंकि जितने अटैक हमारे ऊपर हुए हैं इस दौरान, जितने दहशतगर्दाना अटैक हुए हैं, एक एक हमले का हिसाब लिया जाएगा और बिल्कुल भी इस मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे अब चाइना के साथ दोबारा जो है वो बातचीत करने की बात की जा रही है। अफगान तालिबान इस वक्त दोबारा से पाकिस्तान के तरले करना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ बातचीत करें और चाइना के अंदर दोबारा से मुज़ाकरात जो हैं वो की जाएँ और आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करते हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उनके कमांडर हम पकड़ के आपको देते हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी इनकी वादे के ऊपर बिल्कुल भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ईरान अमेरिका के वादों पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब भी इन्होंने वादा किया है तो वादा इफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा इन्हें एक छूट दी, पाकिस्तान ने हमेशा इनसे नर्म लहजे में बात की, लेकिन वो कहते हैं कि मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर, तो उनके ऊपर वही जो है वो तरीकाकार अपनाना पड़ता है जिस तरह का वो चाहते हैं। तो अब नाज़रीन, पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के बाद सूरत हाल एक बार फिर वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान की जो मुज़ाकरात और मुआहिदा है ये करवाने के बाद अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर ख़त्मी कार्रवाइयाँ जो हैं वो टीटीपी के दहशतगर्द कमांडरों के खिलाफ और BLF के खिलाफ करने वाले हैं।
اس وقت ناظرین ایران اور پاکستان کی جانب سے بلوچستان کے اندر یعنی کہ جو بلوچستان سیستان کا جو بارڈر ہے اس کے ساتھ آپریشن دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں دہشت گرد جہنم حاصل ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، لیکن چونکہ زیادہ تر خبریں ناظرین اس وقت ایران اور امریکہ کے مذاکرات اور معاملات کے حوالے سے ہیں، کیونکہ ایک ایسا معاملہ جس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں جیسے کہ برطانیہ ہے، اسی طرح سے انڈیا ہے اور آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یعنی جاپان ہے، جرمنی، اٹلی، فرانس، یہ وہ بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہ عالمی تنازعات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جب پاکستان نے ہاتھ ڈالا تو یہ پاکستان پہ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان کیا کرے گا، لیکن اس وقت ناظرین دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں۔ چائنا پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور جس سے بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ آپ کے شولڈر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آپ کو حوصلہ دیتا ہے، تو آپ کا حوصلہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے پاکستان کے سپہ سالار نے، پاکستانی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے، پاکستانی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے گزشتہ چند دنوں کے دوران ابھی تک تقریباً لاکھ کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، 70,000 کلومیٹر، 70 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ وہ طے کیا ہے، مختلف ممالک میں گئے اور یہ جو بھاگ دوڑ ہے وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گی اور اچھے انجام کو پہنچے گی۔ پاکستان تو کوششیں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، دنیا کے اندر جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، تمام کے تمام ممالک پاکستان کے اشاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان محنت کر رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برکت ڈالنے والی ہے۔ اس وقت ایرانی قیادت پاکستان کے اوپر بے تحاشا اعتماد کرتی ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کچھ ایسے عناصر ایران کے اندر موجود ہیں جو پاکستان کے بارے میں بد گمانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی بی ٹیم ہے، لیکن پاکستان کو صرف اس چیز سے انٹرسٹ ہے کہ خطے کے اندر تباہی نہ ہو، کیونکہ ایران کے اندر جنگ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پہ براہ راست پڑیں گے۔ اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح کی رجیم آئے جو کہ پاکستان کے ہمسائے میں موجود ہو اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو خطرات ہو۔ لہذا اسی وجہ سے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا، پاکستان کی جنگی طیارے بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اسی طرح سے متعدد مرتبہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کا بڑا وہاں پہ موجود ہونا یہ اسٹریٹجک، پاکستان کی بہت بڑی اسٹریٹجک چال ہے جو کہ دشمن کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے لانگ رینج میزائلوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے کہ جی ہمارے پاس جو میزائل پرزے ہیں وہ لانگ رینج میزائلوں کے حوالے سے وہ اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے میزائل جو ہیں وہ سعودی عرب میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی غلطی کرو گے تو یہ سوچ لینا کہ پاکستان کے ود ان نو ٹائم راکٹس اور میزائل تک جو ہیں وہ ہٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے اس وقت امت مسلمہ کی جو امیدوں کا مرکز پاکستان بن چکا ہے، لیکن کیا کیجئے کہ پاکستان کے مغرب کے اندر ایسا نمک حرام افغانی ہے، وہ ہمسایہ ہے کہ جس کی ہم نے میزبانی کی ہے، اور اتنا عرصہ کی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو 40-50 سال تک کسی کی میزبانی کرے، کسی کو 3 نسلیں جوان کر کے دے اور پھر وہ پاکستان کے بارے میں بکواس کریں، پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ دشمن کی زبان بولیں، تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین اب طالبان جو ہیں وہ تھوڑا سا راہ راست پہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں، ان معاملات سے فری ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا افغانستان کے اندر کتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع ہوتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔